नमस्कार, हांव श्रीकांत च्यारी आणि म्हज्या वांगडा आसा आमचो विराज बाब. सो आमी आतां आसा सर्वे नंबर 26/1 विलेज पंचायत धारबांदोडा. आतां तुमकां फाटल्यान दिसता आसतलें एक कंस्ट्रक्शन सायटीचेर आमी आसा. सो हे कंस्ट्रक्शन सायट जी आसा पळय न्ही, गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज हे कंस्ट्रक्शन सायट आसा. सो गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेजीचो कांय हांगा इशू ना, बट इशू जो आसा तेजे फुडल्यान जे आसा हांगा एक इल्लिगल लॅटरायट स्टोन क्वॉरी ऑपरेशन्स इन फूल स्विंग चालू आसा. सो हेका लागून आमी मायन्स एंड जिओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन एक एप्लिकेशन केलें, RTI एप्लिकेशन, आनी त्या RTI एप्लिकेशनांतल्यान आमकां सगळी डिटेल्स जी आसा पळय ती मेळ्ळी. सो सांगपाचो विशय असो आसा की आयज कितें आसा, हो हे कॉलेज कंस्ट्रक्शनाच्या नांवान हांगा जें आसा पळय न्ही, हे जी परमिशन्स घेतला तेजो मिसयूज करून फूल स्विंग लॅटरायट स्टोन क्वॉरी चे काम चालू आसा, चिरे काडपाचें काम चालू आसा. आनीक तेका लागून आमी 3 ऑगस्ट 2026 ह्या दिसा मायन्स एंड जिओलॉजीन कंप्लेंट फायल केल्ली की हेजर कारवाई करची म्हणून, हे जे इल्लिगल चिरे काडप चालू आसा हेजेर कारवाई करची म्हणून. पूण आयज मेरेन तेजेर कांय मायन्स डिपार्टमेंटा कडल्यान कारवाई जावना. सो अकॉर्डिंगली आमी जे आसा ते 11/8/2026 ह्या दिसा गव्हर्नर ऑफ गोवा, चीफ मिनिस्टर आनी मायन्स डिपार्टमेंटाक परत एक फ्रेश कंप्लेंट केली. कित्याक कंप्लेंट केली तेका रिजन्स आसा, आनी ते आतां रिजन्स कितें आसा पळय न्ही, आमी तुमकां ब्रीफ करपाक लागून आयज हो प्रेस ब्रिफींग आमी हांगा घेतला. सो आमी 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप कितें आसा प्रोसिजर, आमकां कशे डॉक्युमेंट्स मेळ्ळे ते हांगा सांगपाक सोदता. सो सगळ्यान पयलीं म्हणल्यार कितें आसा, 5/6/2026 ह्या दिसा आमी RTI एप्लिकेशन फायल केल्लें, जितून आमी खुबशी खणीचे बद्दल म्हणल्यार लायसन्स आसा काय ना हे व्हेरीफाय करपा लागून आमी डॉक्युमेंट्स मागलेले. सो अकॉर्डिंगली आमकां मायन्स डिपार्टमेंटा कडल्यान रिप्लाय येयली 6/7/2026 की आमचे RTI इन्फॉर्मेशन रेडी आसा म्हणून. सो तेज्या उपरांत आमी जेन्ना हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केलें, सो आमकां अशें दिसून आयलें की आमी जेन्ना ह्या टोटल फायलींतल्यान गो थ्रू केलें तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें की पळय 4/7/2025 आनीक 11/7/2025 ह्या 2 डेटींक सातेरी पिसांनी एज्युकेशन सोसायटीचे जे चेअरपर्सन आसा तांणी सायन करून लेटर दिल्लें की डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी we have started construction of our Goa multi-faculty college Dharbandhoda in survey number 26/1 part at measuring 20,234 square meters at PLM village Dharbandhoda. We shall do the extraction of ground for the construction of building structure. We request you to kindly issue the permission for handling the minor minerals which may be found in the course of such extraction under Rule 53 Chapter 7 of the Goa Domain and Due Minor Mineral Concession Rules 1985. सो हे लक्षात घेवपा सारकी गोष्ट आसा. ते परमिशन कितें मागता की बिल्डींग बांदपाक लागून, स्ट्रक्चराक लागून थोडे एक्सट्रॅक्शन करचे पडटले, आनी तेका लागून मायनर मिनरल्स रुल्स आसा गोवा रूल 53 ऑफ 7 जो गोवा डोमेन एंड ड्यू रूल आसा तेज्या अंडर ते परमिशनाक मागतात डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आमचे मायन्स एंड जिओलॉजी. तेजे फुडें ते 11/7/2025 परत लेटर जें करता तितून 4/7/2025 ते रेफरन्स दिता आनी परत मागता टोटल एक्सकावेशन ऑफ लॅटरायट बोल्डर्स, लॅटरायट रबल्स वील बी अराउंड 4,500 cubic meters अँड दॅट ऑफ मुरूम वील बी अराउंड 2,500 cubic meters. म्हणल्यार जे कंस्ट्रक्शनाक जेन्ना ते एक्सकावेशन करतले तेन्ना कितले क्वॉन्टिटीन मुरूम येतलो आनी कितले क्वॉन्टिटीन रबल्स येतले तो हांगा मेन्शन करून सांगता. आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ बोथ लॅटरायट बोल्डर्स, लॅटरायट रबल्स, द मुरूम अराउंड 3,500 cubic meters will be used for backfilling for the building project, and balance of around 1,000 cubic meters of laterite boulders, laterite rubbles and 1,000 cubic meters of murum will be transported outside the project area. सो हे 2 लेटरांचेर तो मायन्स एंड जिओलॉजीक सांगता की अशें अशें हें आसा म्हणून. सो हाजी कॉपी आमचे कडेन आसा. मागीर 26/11/2025 ह्या तारखेक मायन्स एंड जिओलॉजीचे तांकां लेटर येता
ज्या लेटरान सांगता की त्यांच्या रिक्वेस्टा प्रमाणे 1000 metric cube of murum and 1000 metric cube of laterite rubbers from the property under plot number CP01 P3 of survey number 26/1 PDM Darbandara Taluka under rule 53 of the Goa minor mineral concession rules 1985, subject to the quantity of 1000 metric cube of murum may be transported from above mentioned site within a period of 3 months, subject to advance royalty payment of rupees 24,000. आणि दुसरा पॉईंट जो असा, द क्वांटिटी ऑफ 1000 metric cube of laterite rubbers may be transported from above mentioned site within a period of 3 months, subject to advance royalty payment of 19,200 rupees and TCS of 2% thereon. So 1000 metric cube of murum असा, त्याचा रॉयल्टी पेमेंट जो असा तो 24,000 आणि TCS 2%, आणि 1000 metric cube of laterite rubbers जे असा त्याचा जो रॉयल्टी पेमेंट असा तो 19,200 प्लस 2% TCS. सो अकॉर्डिंगली त्यांना फक्त 1000 metric cube मुरुम आणि 1000 metric cube ऑफ लॅटराईट रबर्स ट्रान्सपोर्टेशनाक मायन्स अँड जिओलॉजी परमिशन हांगा दिता. पण ह्या परमिशनाच्या बेसिसाचेर तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता हांगा एक फूल स्विंग चिऱ्याची खण चालू आसा. तेन्ना कायदो जो आसा पळय न्ही, खंय तरी एक प्रश्न निर्माण जाता की कायदो जो आसा पळय न्ही हो फक्त सर्वसामान्य लोकां खातीरूच आसा. जे मोठे लोक आसा, जे पॉलिटिशियन्स आसा, जावं जे सत्तेन लोक आसा, जे लेजिस्लेटर्स आसा, तेंचे खातीर कायदो वेगळो आसा काय? खंय तरी कायदो कॉम्प्रोमायज जाता काय ह्या गोश्टींचेर? अश्यो ह्यो गोश्टी आसा. तेन्ना फुडें जर आमी गेले जाल्यार फुडल्या डॉक्युमेंटेशनान आमकां अशें दिसून येता की 18/3/2024 तारखेक मायन्स अँड जिओलॉजी हांगा एक इन्स्पेक्शन कंडक्ट करता. आणि ह्या इन्स्पेक्शनाक ते अशें ऑब्जर्व करता की ऑब्जर्वेशन बरयल्लें आसा, मातशें आमी ते एक्सप्लेन करता. So during the inspection, it was observed that excavation has been carried out for the proposed playground area as per the site plan submitted by the applicant, placed at 34C. Approximately 1200 cubic meters of laterite dimension stones have been extracted. म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंट हांगा जेन्ना इन्स्पेक्शन करतात तेन्ना अशें तांकां दिसून येता की 1200 metric cube जे चिऱ्याचे फातर तेंच्यांनी हांगच्यान काडलेले आसा म्हणून मायन्स डिपार्टमेंटाच्या हांगा ऑब्जर्वेशनान येता. However, the applicant had not applied for extraction of laterite dimension stone. It appears that the extracted dimension stones have been used for construction purpose within the same survey number. Further, some stacks of murum and laterite rubbers generated during construction are lying within the same survey number. म्हणजे हो मॅनिप्युलेटेड रिपोर्ट आसा. पण ॲक्च्युअल आमी लक्ष दिवपा सारकी गोष्ट जी आसा ती 1200 cubic meters of laterite dimension stones have been extracted हांगा मेन्शन केल्लें आसा. आणि तितून ताणें रिकमेंडेशन पार्टान घातला हांगा पळोवंक शकता. हांगा रिकमेंडेशन पार्टान जे आसा क्लियर बरयल्लें आसा की द एप्लिकंट हॅड नॉट एप्लायड फॉर एक्सट्रॅक्शन ऑफ laterite dimension stones for the said project. However, extraction of stones has been seen at the site. Further course of action may be decided by higher authorities. जे हांगा जिओलॉजिस्ट आयिल्ले इन्स्पेक्शन करपाक तेंच्यांनी हो रिकमेंडेशन घातलेलो आसा. दॅट मिन्स मायन्स अँड जिओलॉजीच्या ह्या रिपोर्टान एडमीट जाल्लें आसा की हे जे लॅटराईट मुरूम आनी लॅटराईट रॉबर्साचे परमिशनाचेर हांगा चिरे काडल्या. सो अकॉर्डिंगली आमी 3 ऑगस्ट 2024 ह्या दिसाक मायन्स अँड जिओलॉजी डिपार्टमेंटान ऑफिशियल कंप्लेंट फायल केल्ली, पूण आयज मेरेन तेजेर कांयच कारवाई जावंक ना. सो तुमकां फाटल्यान मशीन चालू आसा, आवाज येता आसतलो. सो हेजो मिनींग असो आसा की खंय तरी खंय मायन्स डिपार्टमेंटाक ह्यो सगळ्यो गोश्टी खबर आसा आणि ह्या जे इल्लिगल जे काम चालू आसा हितून मायन्स डिपार्टमेंटाचो खंय तरी हातभार आसा. सो फुडें जेन्ना आमी वयतले तेन्ना आमकां अशें दिसून आयलें पळय ह्या इन्स्पेक्शनाचे फोटो. त्याच्यानंतर आमचे असेच जेन्ना आमी फुडें डॉक्युमेंट्स पळयले तेन्ना 25/6/2024
ह्या तारखेक परत सातेरी पिसांनी एज्युकेशन सोसायटी ती चेअरपर्सन आसा ती लेटर करता रॉयल्टी रिगार्डिंग रॉयल्टी पेमेंट टुवर्ड ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मुरूम एंड लेटरेट स्टोन सब्जेक्ट घालता पर्पजली लेटरेट स्टोन आणि ताका परमिशन कितें येता विथ रेफरन्स टू युअर परमिशन लेटर डेट 26/11/2025 रेफरन्स नंबर आय एम हियर बाय एन्क्लोजिंग फॉरवर्डिंग द पेमेंट डिटेल्स इनिशिएटेड टुवर्ड्स ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ 1000 मेट्रिक क्यूब ऑफ मुरूम एंड 1000 मेट्रिक क्यूब ऑफ लेटराइट रबर्स जे रेफरन्स दिल्ले आसा ते सुरवातीचे इनिशियल रेफरन्स 26/11/2025 जे आमी पयलीं सांगले ते सो त्याच रेफरन्साचेर हांगा परत परमिशन रिन्यू जाता आणि हांगा पळयात हे जे परमिशन आसा तेजेर करेक्शन केल्लें आसा जे 1000 मेट्रिक क्यूब मुरूम आणि 1000 मेट्रिक क्यूब जे लेटराइट रबल्स आसा ते 1200 मेट्रिक क्यूब केल्ले आसा सो कित्याक लागून केल्ले आसा तेजे रिजन सांगता तुमकां सो 1200 मेट्रिक क्यूब रबल्स जे आसा ते 1200 मेट्रिक क्यूब लेटराइट स्टोन तेंच्यांनी काडलेले ते तेंचे इन्स्पेक्शनल रिपोर्टान मेळ्ळा आणि ते लिपोवपाक लागून हांगा एक करेक्शन केल्लें आसा आणि सिस्टमॅटीक सगळो गेम प्लॅन आसा तेन्ना ह्या 1200 मेट्रिक क्यूब जे चिरे काडलेले हे चलन पेमेंट करून 1,58,400 रुपीज रॉयल्टी पेमेंट करून घेतलेले आसा आता हांगा विषय असो आसा की हेच समज जर एक सर्वसामान्य मनशान जर ह्यो गोष्टी केल्ल्यो जाल्यार मायन्स एंड जिओलॉजी डिपार्टमेंट जे आसा ताका हेवी फायन्स इम्पोज करतले आशिल्ले सो हो दुजा भाव कित्याक तुमी कित्याक लागून ह्यो असल्यो इल्लिगल गोष्टी प्रोटेक्ट करता आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा तो लास्ट आमी टॉपिक घेवया तितून जे आसा हे जेन्ना हे मी फाटल्यान पळयता ही जी लँड आसा ती गव्हर्मेंट लँड आसा आणि ही जी गव्हर्मेंट लँड कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज म्हणून एप्रूव करून घेतलेली तेन्ना गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन एप्लिकंटान एक लीज डीड सायन केल्लें आणि त्या लीज डीडाचे थोडे टर्म्स एंड कंडिशन्स आसात तेन्ना टोटल 20,583 स्क्वेअर मीटर कितें तरी आसा ती जमीन जी एक नॉमिनल रेंटाचेर घेतलेली आसा ₹1 पर स्क्वेअर मीटर पर एनम ह्या रेटीन ही सरकारा कडल्यान जमीन भाड्याक घेतलेल्या 20 इयर्साच्या लिजाचेर घेतलेली आसा सो फुडें जेन्ना आमी तेच्या उपरांत गव्हर्नराक आमी कित्याक लेटर केलें की हे लीज डीड कॅन्सल करचें म्हणून 11/8/2026 ह्या दिसाक जेन्ना मायन्स डिपार्टमेंटान कांयच हेजेर एक्शन घेवना तेन्ना आमी 11/8/2026 ह्या दिसाक गव्हर्नर ऑफ गोवा हांकां लेटर केलें की हे लीज डीड जे आसा पळय न्ही एप्लिकंट जो आसा तो लीज डिडाच्या वायलेशनान आसा तेन्ना गव्हर्मेंटान हे लीज डीड कॅन्सल करचें म्हणून मागलें आनी ताका रिजन कितें आसा जाल्यार हांव तुमकां हें सांगता लीज डिडाचे थोडे टर्म्स एंड कंडिशन्स हे जे आसा हे लीज डीड आसा सो तातूंत आमी आतां या आमी कित्याक लागून आतां म्हाका ह्या कॉलेजीचे कॉलेज बांदली म्हणून आमकां कांय इश्यू ना कित्याक कॉलेज बांदप एक एज्युकेशनल प्रोजेक्ट आनी तो वेलकम जावपाकूच जाय पण एक एज्युकेशनल प्रोजेक्टाच्या नांवान अशी बेकायदेशीर कामां जी चलता ती खंय तरी बंद जावपाक जाय आयज सांगपाची गोष्ट अशी आसा की ह्या चिऱ्या खणीचें एग्जाम्पल घेवन सांवड्ड्या मतदारसंघान अशी अळमीक अश्यो कितल्योश्योच बेकायदेशीर चिऱ्या खणी फुल्लेले आसा आणि हेका खंय ना खंय म्हाका दिसता कोणाचो एक मोठ्या मनशाचो हातभार आसा आणि तितून मायन्स एंड जिओलॉजी जे डिपार्टमेंट आसा ते खंय ना खंय शामील आसा सो आतां हेवटेच्यान अशें वयर सायडीन गेले जाल्यार थंय एक चिऱ्याखण चालू आसा हय फाटल्यानूय गेले जाल्यार आनी चिऱ्याखणी सोदल्यो जाल्यार मेळटल्यो तश्यो सांवड्ड्या मतदारसंघान खुबश्यो बेकायदेशीर चिऱ्याखणी ज्यो आसा पळय ताचो एक ऊत येयल्लो आसा जावं अशें म्हणटा तशें वचत त्या उतरा पावलाक तुमकां बेकायदेशीर चिऱ्याखण पळोवपाक मेळची प्लस लोकांच्या इन्फॉर्मेशनाक लागून सांगता की RTI इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आमी इन्फॉर्मेशनूय घेतला की टोटल ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फक्त 4 ते 5 लायसन्साची चिऱ्याखणी आसा बाकी ज्यो चलतात त्यो सगळ्यो बेकायदेशीर आसा सो लीज डीडाचेर आमी उलोवया फुडें पर्पज ऑफ लीज वाचून दाखयता पर्पज ऑफ लीज The lessee shall use the said land exclusively for the purpose of education, that is for construction of multi-faculty degree college
बिल्डींग फॉर द बेनिफीट ऑफ ST कम्युनिटी हो जालो पर्पज. सो इन डिटेल आमी वचया नाका, जे इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आसा ते डिस्कस करूया. Other conditionan असा मेन्शन केले that the lessee shall not carry out any construction, alteration, addition to the said land without prior approval of the government and construction license from the local authorities. सो ह्याच्या प्रमाणे कितें म्हणटा, ज्या पर्पजाक लागून जी लँड घेतलेल्या त्याच पर्पजाचें काम जावचें, अदर दॅन दीस पर्पज दुसऱ्या पर्पजाक ही लँड यूज जावपा जायना. सो हांगा हो पर्पज जो आसा तो डिफीट जाल्लो आसा, कित्याक कॉलेजीचें कन्स्ट्रक्शन फाटल्या सायडीन आसा आनी फुडल्या सायडीच्यान हांगा कोल्ड स्ट्रीम चिऱ्याची खड चालू आसा. सो पर्पज डिफीट जाल्लो आसा तेन्ना हे लीज डिडाच्या वायलेशनान आसा एप्लिकंट. दुसरें लास्ट जे आसा एक टर्मिनेशन क्लॉज आसा. In case the licensee commits breach of any of the terms and conditions herein contained, the government reserves the right to terminate this lease, and on such termination the government may re-enter upon the said land and the lessee shall not be entitled to claim any compensation thereof. म्हणजे समज जर टर्मिनेशनाच्या क्लॉजान कितें म्हणलेलें आसा, समज जर लिजी जर ब्रीच ऑफ एनी टर्म्स एंड कंडिशन करता जाल्यार गव्हर्मेंटाक फूल रायट आसा ती प्रॉपर्टी परत आपल्याक हितून घेवपाक. सो दॅट मिन्स आमी हेका लागून गव्हर्नराक लेटर केल्लें, पूण अनफॉर्च्युनेटली गव्हर्नर ऑफिसानूय हेजेर कांयच दखल घेवंक ना. आनी आयज म्हाका दिसता तारीख कितें 22 तारीख आसा ऑगस्टाची. सो ऑलमोस्ट 11 दीस जाले गव्हर्नर ऑफिसान आमी लेटर करून, पण आजून हेजे मेरेन कांय कारवाई जावना. सो आमी होप करता की खंय तरी सरकार जागे जातले. आनीक म्हाका दिसता सरकारान असले इल्लिगल ज्यो गोश्टी आसा त्यो प्रमोट करच्यो न्ही. एक एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट म्हणून जेन्ना परमिशन दिला तेन्ना तें पर्पज डिफीट जावचो न्ही, आनी हांगा टोटल वायलेशनान आसा एप्लिकंट. तेन्ना सरकारान हेजी खंय तरी दखल घेवन हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची असो आमचो रिक्वेस्ट आसा. देव बरें करूं. सो आनी एक विशय जो हायलायट करपाचो उरलो तो म्हणल्यार कशें आसा, लीज डीड जें सायन केल्लें आसा तें लीज डीड चेअरमॅन म्हणून एक मनशान सायन केला. आनीक मागीर जी एप्लिकेशन्स जी मायन्स एंड जिओलॉजी कडेन मागलेली आसा ती एप्लिकेशन सगळी ते जो चेअरपर्सन आशिल्लो पयलीं सायन करपी तागेल्या मिसिसीन ती सायन केल्ली आसा. सो खंय तरी चेअरपर्सनूय हांगा चेंज जाल्लो आसा. लीज डीड सायन करपाक एक चेअरपर्सन आनीक मागीर एप्लिकेशन्स मायन्स एंड जिओलॉजी कडेन करपाक दुसरो चेअरपर्सनान सायन केल्ली आसा. आनी दुसरें कशें आसा, जेन्ना ही सरकारी जमीन त्या टायमार खंय तरी लिजाचेर जमीन आशिल्ली तेन्ना ओनरशीप जायना. जेन्ना सरकार ज्या लँडाचो ओनर आसा तेन्ना मायन्स एंड जिओलॉजीन सुद्दां गव्हर्नराचें परमिशन घेवपाक जाय आशिल्लें दिता आसतना. पूण खंय तरी खुबश्यो गोश्टी हांगा लॅप्स आसा. तेन्ना टोटल वायलेशन जें आसा तें हांगा लीज डिडाचें आसा. डॉक्युमेंटेशन सगळें आमचे कडेन प्रूफ आसा, डॉक्युमेंट्स आसा आनी डॉक्युमेंट्स सगळे उलयता. तेन्ना हे जी गोश्टीची नोंद घेवची सरकारान आनीक हेजेर खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन ज्यो घेवची. आनी हे जे कितें बेकायदेशीरपण हांगा चल्ल्या पळय न्ही ही बंद करची. तो मनीस कोणूय आसूं, केदोय मोठो आसूं. आनी सरकारान एक लोकांक मेसेज दिवची की गव्हर्मेंट खंयच्याच इल्लिगल गोश्टीक सपोर्ट करिना, प्रमोट करिना. आनी कायदो जो आसा तो सामान्य मनशाक आनी पावरफूल मनशाक समान आसा. ही गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसा लोकांचो ट्रस्ट बिल्ड करपाक लागून. आनी गव्हर्मेंटान हें करून दाखोवचें अशें म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा. देव बरें करूं. सर आतां हांगा तुमचे जो कॅम्पस आसा कॉलेज बांदला गोवा मल्टी फॅकल्टी कॉलेज, आनी कोण आतां बेश्टोच तरी बोवाळ घालता की इल्लिगल हांगा चिऱ्या खणी चालू आसा, तेन्ना कशें कितें आसा पळय. आज आमी कशें आसा, खेलो इंडिया डायलॉग जो पळय आसा न्ही, प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान मोदीजी कडेन व्हर्च्युअल इंटरेक्शन वीथ आमच्या कॉलेजीच्या स्टुडंटांक ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. आनी त्या कार्यक्रमाक आमचे माननीय मंत्री आमचे सुभाषबाई पळय आसा न्ही ते मुख्य पावणे म्हणून आसलेले ह्या कार्यक्रमाक. आनी ते येयले म्हणटकीर कितें जालें, फर्स्ट टायम तेजें आगमन आसलेलें. हांव म्हणलें तुका तो प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करता. त्या खातीर तुमकांय पत्रकारां भितर येवपाक चान्स पडलो. आतां तुवें तो प्रश्न बरो विचारलो, कळ्ळें तुका. हेजें पळय आमी बांदता पळय न्ही हांगसर, तें हें इन्स्टिट्यूशन जें पळय आसा
ते हांगसरल्या लागींच्या सगळ्या अंडर प्रिविलेज भुरग्यांक एड्युकेशन दिवपाक आनी ही सर्वीस फाटली आमी 12-13 वर्सां करता. आतां तुवें काडलो तो प्रश्न बरो काडलो. एक लक्षांत धरपाक जाय कोणी गणेश गांवकार मरे इल्लिगल काडचो ना केन्नाय. कितें प्रोविजन आसलें सांगता तुमकां हांव. तुमी येयले म्हणून भितर पत्रकार लोकांक कितें करता लिपोवन काडटा फोटो. लिपोवन काडपाक गरज ना. अंडर रूल 53 कितें आसा, तूं जेन्ना कन्स्ट्रक्शन करता तेन्ना जर समज तर तुका समज मायनर मिनरल्स कितें मेळ्ळें, कवर मेळ्ळें, चिरे मेळ्ळें, तें तुज्यान थंय जर यूज करता तूं त्या कामाक त्या प्रोजेक्टाक जाल्यार तुका तें तुज्यान एज इट इज यूज करपाक जाता. भायर येयल्यार रॉयल्टी भरपाक जाय. पूण आमची जी पळय संस्था ही आसा, हांव आतां कितें आसा की एक वन ऑफ द फावंडर मेंबर आनी हांवें स्टार्ट केल्लें तें त्या खातीर तांकां सांगलें 100% लिगल जावपा जाय गजाली. आनी तें कितें केलें तेणी कितली रॉयल्टी जी पळय भरपा जाय ती इन्स्पेक्शन करून DMG जेन्ना जेन्ना सांगता तेन्ना तेन्ना भरता. कळ्ळें तुका. त्या खातीर चिरे इल्लिगल काडटा आनी चिऱ्याच्यो खणी मारल्या हो जो विशय पळय आसा पळय न्ही तो कसो आसा की ताका कांय अर्थ ना. आनी कोणाक जें पळय तें येवन पळोवपा जाय न्हू तें पळोवचें. तुमी पळयलें, बाकीच्यांनी पळोवचें आनी आपलें समाधान करून घेवचें. इतलें तुका हांव सांगूं शकता. कितले करोडाचो प्रोजेक्ट हो? हो प्रोजेक्ट जो पळय आसा पळय न्ही टोटल आमी हांगा 100 कोटीचो प्रोजेक्ट करपाचो प्लॅन आसा. पूण आतां जो पळय चालू आसा फर्स्ट ब्लॉक जो पळय चालू आसा न्ही तो सादारण 35-40 crores जातलो. आनी येत्या एकाडेमीक इयरा आमी चालू करतले. तेजे नंतर बाकीचे आसा हांगसर खंयचे स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करपाचें आसा. मागीर आमचे अदर ऑफिसर्स जे पळय आसा पळय न्ही ती हांगा करपाचें आसा. आनी म्हाका दिसता सरकाराची सहाय जर समज मेळटात आमकां आसात आमकां भितर प्रमोद सावंताची सहाय हें करपाक सगळें. आनी बाकीच्यो गजाली आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर केलो जाल्यार सगळ्या भुरग्यांक बरें जातलें फुडें. आनी कितें जाता सांगा. ओके तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस? हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन डन. डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे. ओके. ओके. अरे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह cc। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.